Hey incredible people, selamat datang di LDT. Hai semua, perkenalkan buat kalian yang baru datang di channel ini, namaku Francis, dan video kali ini berbeda dari video sebelumnya. Kalian cuma bakal ngeliat aku. Yes, only my face, this messed up face. Well, kenapa cuma ngeliat aku? Karena jujur, aku belum have anyone in mind untuk membahas tentang ini. Dan juga jujur sekali, kuliah baru mulai last week dan jadwalnya so messed up, and that's why minggu lalu nggak upload dan minggu ini pun telat. Jadi I'm still working on all the schedule. It's really hectic and I don't understand. Jadi video kali ini kita bakal bahas tentang mental health. Apaan sih mental health? Terus mana-mana isinya tentang itu sekarang. Aku memang major in psychology, dan that doesn't mean aku orang paling mengerti tentang hal ini. I'm not that big of an expert. It's just karena I've gone through this and I feel like I need to share this, and that's why I'm sharing this. Okay. But not gonna lie, it's quite important. Kayak kamu jaga kesehatan tubuhmu, olahraga dan lain-lain. Cuman kalau mentalmu gak dijaga juga unblock gitu. Jadi perlu. Oke, terlalu banyak ngomong. Jadi apa yang bakal kita bahas? It's simply writing down things, your thoughts, and everything. So, writing down things are said kalau bakal bisa bantu to relieve your stress. But it doesn't always work with people. Karena orang-orang cara melepaskan stres dan what works for people juga tetap beda-beda. So if this works for you, then do it. But it works for me, and I hope this could help you guys yang masih juga mencari apa yang works for you to control your mind and all that. So why write? Well, kalau buat aku, if I think a lot dan gak selesai-selesai, pikiranku bisa kemana-mana dan itu bakal lebih memberatkan aku. Dan kalau gak aku tuangin, kayak pikiranku semakin kemana-mana, semakin banyak, tapi juga gak ada solusi, gak ada apa-apa kalau ada masalah. Jadi menurutku waktu untuk bisa duduk nulis itu benar-benar membantu, kayak slow down the process of your thoughts. Dan when things are slowing down, more solutions bisa somehow pop in your mind, and other things or ideas could actually pop out in your mind waktu kamu tenang. Nah, kenapa sih penting untuk mengontrol pikiran? Karena ya pikiran tuh really dangerous kalau kamu biarin gitu doang. Kamu bisa nggak tidur, bisa nggak apa, cuman karena pikiranmu. Padahal kayak harusnya kamu yang kontrol pikiranmu, bukan pikiranmu yang kemana-mana itu yang ngontrol momen yang harusnya kamu bisa lalui dengan baik dan happy, malah jadi hancur, nggak jelas gara-gara semua hal yang ada di kepalamu. That makes sense. So that's why writing really helps, because writing really puts out everything yang kamu punya di kepalamu, semua emosi, semua apapun itu, you can write it down. It doesn't have to be perfect really. Dan aku pun nulis bukan kayak orang tipe yang nulis setiap hari. Aku sendiri nulis kalau ada benar-benar kayak a peak of something. Most of the time I will write it down. Dan kalau mau dilihat tulisannya hancur banget. Ada yang gede, ada yang kecil, ada yang tulisannya bahkan kadang nggak bisa dibaca. Bisa sih sebenarnya, cuma celik aja. But yeah, it doesn't have to be perfect, cause it's really just putting your thoughts out. Jadi mau grammatically benar, mau apa, mau tulisannya sejarah apa, you shouldn't mind it too much. Karena kayak, I don't know for some people how they face perfection, but the more things I go through, I don't feel that perfect needs to be it. Terutama dalam hal seperti ini ya, kayak there's really no perfect in life. Even kita berbahasa, kayak dari 2 video yang lalu kita berbahasa, kita itu nggak bisa berbahasa dengan sempurna. Bahasa Indonesia aja ada kata-kata yang kita nggak tahu kan. And then olahraga badan mau sempurna itu
mau gimana ya, kadang ada hal-hal yang mau dibilang sempurna buat satu orang kayak oh itu bagus banget, tapi buat orang lain belum tentu. Jadi nggak ada tolak ukurnya untuk kayak oh this is perfect untuk tulisanmu atau apapun itu. You don't need to worry about that. So how do you write? Well, pretty much you need a book. And ini aja dulu aku beli di Miniso. Randomly bought this. Well, dulu aku beli karena di sini ada jadwal-jadwalnya sih. Cuman I end up not using that. I end up using the back. Ada. And yeah, I write when I want to write. So firstly, buy a notebook. 2, use your time to write and give time. Jangan menyisahkan waktu, kayak don't let the day sampai kayak oh sisanya cuma 5 menit terakhir ini. Jangan. Kasih waktu untuk kamu beneran mau nulis. Karena you won't regret that. Waktu kamu sudah nulis semua itu kayak melepaskan begitu banyak beban, and it really helps if it works, so yeah. Dan I guess writing can help more on people who doesn't express much of their feelings towards other people. Karena aku juga bukan orang yang sangat terbuka ke teman-temanku. I'm learning to open up to my friends. Cuman some things I feel like I don't need to say. Write everything, cause when you write everything, nanti kamu bakal menyadari banyak hal. Dan waktu kamu nulis, there's one key thing yang bisa jadi susah, tapi this is really important. But when you write, make sure you think about semua aspek. Jadi kayak misal aku sudah gini. Bisa jadi mungkin karena temanmu ada yang gak baik sama kamu atau apa. But you still need to appreciate your smallest effort yang terjadi. Okay, I'm sorry kualitasnya agak berubah. Cuman HP-ku memorinya full dan gak tahu apa yang harus aku delete dan okay, anyways. Pasti ada things yang you can appreciate as hard as it is to appreciate those things. Dan I do have friends yang feel that some small things doesn't even matter. Jadi kayak buat apa di appreciate, ya emang harusnya kamu kayak gitu. Padahal kayak gimana ya jelasinnya? But those small acts yang kamu anggap biasa belum tentu buat orang lain mereka bisa ngelakuin hal itu. Jadi you're a strong person, you've gone through a lot, then you need to appreciate that you've gone this far. Dan meskipun ahead masih jauh, but you've gone through this distance, mungkin masih ada ini. Cuman kayak kalau kamu ngeliat ke depan terus belakang ini kamu apain? Memang salah kalau kamu ngeliat ke belakang terus. Tapi kalau kamu ngeliat ke depan doang, nggak ngeliat belakang juga nggak salah. Kayak anggap aja kamu udah lari 500 meter, nggak tahu 500 meter berapa, kamu masih punya 700 meter lagi. Cuman kamu udah lari 500 meter, dan 500 meter itu kamu sudah menggos-menggos dan kamu sudah ngeluarin energi. Jadi bukannya 500 meter itu nggak meter, apaan? But yeah, I hope you understand. So those small things, dengan kamu menulis itu, kalau buat aku yang makes me bener-bener jadi kenapa menulis ini membantu, karena di momen aku menulis aku menyadari hal-hal yang kayak oh ya udah gini ya, oh ya ini ternyata udah I've done my best, dan mungkin hasilnya nggak seberapa atau apapun itu, but for now this is good. Yes, aku bisa do better and I will do better ke depannya, but for now I've done these things and I need to thank myself. Like, give yourself a pat in the back. It's really important to do so, karena you can't expect people to always pat your back. Not saying that orang lain nggak penting, ya mereka juga play a part in our lives. Tapi here's the thing, the worst thing
someone could pretty much do or feel is waktu mereka sendirian, waktu gak ada orang-orang di pinggir, waktu cuman kamu sama pikiranmu. Itu gak banyak dari orang-orang bisa be present just with yourself, karena your thoughts and everything itu it's a worst enemy. Kayak teman-temanmu, omongan orang itu kayak omongan orang bisa masuk, tapi kalau pikiranmu bisa back off gitu, omongan itu gak ngaruh. Tapi kalau udah pikiranmu sendiri dan kamu sendiri yang nge-back off, itu kayak it's really in. Jadi those small realization dan those small appreciation really matters, then it would help little by little. And yeah, to realize and to know yourself more, itu menurutku sangat penting, dan to be comfortable with yourself. Jadi di momen ini aku bisa lebih mengenal diriku, lebih pretty much lebih mengenal sih, karena aku rasa dulu hidupku terlalu banyak mengarah ke luar, kayak aku harus gimana ke orang, aku harus gini, di luar aku harus gini. Tapi terus buat momen untuk diriku sendiri, untuk aku mengenal Francis itu kayak gini loh, itu kayak nggak ada kayaknya dulu. Dan I'm really thankful meskipun corona kayak gini, dan ya corona brings a lot of bad things, harusnya bisa ke Bali sama temen-temen dan semua itu, but di satu sisi I'm kind of thankful karena corona aku di rumah, I really can learn to be with me, because these past years I haven't been with me. I try to find comfort being with around people, karena ya buatku sendirian mau ngapain sih, padahal ternyata there's a lot of things you can do alone. Not making that in the wrong context, but yeah, to understand yourself is quite a big thing. Jadi if you understand yourself and you can appreciate yourself, you're tanda kutip unbeatable, karena you've processed your mind, mau orang ngomong apa, you can knock that out. So it's quite powerful with how your mind and all the things that you could do inside yourself. So ya, jadi menulis ini lebih ke nggak cuman kamu nulis semuanya. Ya, itu satu sisi membantu kamu untuk kayak memproses pikiranmu pelan-pelan. Cuman di momen kamu nulis itu, kamu realize ini, kamu menyadari kayak, oh ternyata aku nih orangnya kayak gini, ternyata aku nih selama ini kayak gini. Karena belum tentu kita ada waktu untuk mikir itu, karena pikiran kita udah kemana-mana. Dan pikiran kita udah, oh aku ada tugas ini, aku ada tugas ini harus selesaiin, aku harus ketemu orang ini untuk ngurusin ini, sampai kita ngurusin diri sendiri itu gak ada waktunya. Padahal how we bring ourselves itu yang bakal juga impact gimana kita bring ourselves to the public. Jadi I feel like writing is really powerful in some sort, terutama buat kalian-kalian yang tadi aku bilang susah untuk express yourself, jarang ngomong sama orang, jarang mau ngungkapin diri, hal-hal di dalam diri sendiri ke orang. Nulis is the best friend. Kayak I have no clue what I could act. I just have no clue kalau aku nggak nulis aku bisa kayak gimana sekarang. But those realization while writing dan just being with yourself itself is really important, and you should give it a go. Misal kalian kayak nggak betah, ya mungkin you have other ways that could help you, dan we will explore together di future videos. Of course aku bakal ngajak orang-orang lagi, but for now dari aku itu sih, writing can really help us bukan tanpa ya, mungkin kita nggak menyadari hal itu karena selama ini kita kayak orang nulis itu dear diary gini. It's not just dear diary, it's really knowing yourself, having those realizations. It's really crucial for you karena
yeah, back to understanding yourself. How do you want other people to understand you kalau kamu sendiri nggak ngerti dirimu itu gimana? Jadi kamu juga bingung orang lain itu harus treat yourself gimana karena kamu nggak tahu siapa aku ini gimana, what best fits me and all that. Jadi bad things could happen karena kamu juga bingung aku ini harusnya di-treat gimana sih. So that's it. Jadi beli buku, atau kalau nggak mau beli buku ya I guess writing pakai kertas biasa juga bisa. Just save it somewhere yang orang nggak bisa ambil. And then second, write anything down really. Nggak usah dipikir harus perfect, harus grammarnya bener, harus tulisannya bagus. Throw that all out. Pokoknya tulis dulu. Wait, that's 3. Oke, salah 2. Give time to write. Jangan cuma nyisain. Karena kadang kalau kamu udah keenakan nulis, tiba-tiba udah sejam. Ya nggak sejam juga sih kali. The time can feel really fast kalau you really enjoy doing it. And 3, ya itu yang tadi, write everything down. Nggak usah dipikir apa-apa, pokoknya tulis dulu. Cuman tulis itu jangan cuman masalahnya, aku punya masalah ini, aku kepikiran, ini masa depanku gimana, temanku gimana, ini, no. Slower, take deep breath, and then tulis satu pelan-pelan, dan realize yourself dengan apa yang udah kamu lakuin. Appreciate those small things that you do, because yourself matters a lot. No, it's not about putting yourself terlalu pertama to the point kamu not human or kamu terlalu mengutamakan dirimu. Enggak, but you need that balance of knowing yourself from yourself, gak cuman dari perspektif orang. Dan yeah, it's really important to give time to yourself. Karena misal kalau kalian sama orang-orang yang kalian cintai, kalian appreciate, dan kalian adore in your life, kalian bakal berusaha kasih waktu buat mereka kan. Kalian hangout, pergi nonton apa sama mereka. Nah, kalian bisa kayak gitu sama orang lain. Terus diri sendiri ini apa? Diri sendiri ini bukan apa-apa gitu. Kalian ke orang lain bisa gitu, kasih waktu. Masa ke diri sendiri gak bisa? Semoga ya ini omongannya agak kemana-mana ya. But anyways, that's it for today's video. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, and hit the notification button. Jangan lupa untuk start nulis hari ini, jangan tunggu besok. Apa itu besok? Start it today. Let's do this, okay? See you next week!